Ako želite raditi i živjeti u Švedskoj, prvo morate se informirati šta vam je sve potrebno od dokumentacija i koje zahtjeve treba ispuniti. Iz tog razloga sve što je potrebno stavili smo u ovaj video kako biste vi znali koji su sljedeći koraci. Savjetujemo da ih ovim redom obavljate. Pozdrav, ja sam Dražen. Pod broj 1 nabaviti dozvolu boravka ili obnoviti u agenciji za migracije. To je gotovo uvijek korak broj 1 za one koji dolaze u Švedsku. Švedska migracijska agencija zove se Migrationsverket i obrađuje pitanja koja se odnose na imigracije, azil, dozvole, vize i državljanstvo. Možda ste već osigurali potrebnu boravišnu dozvolu za zakonito boravište i rad u Švedskoj prije dolaska, putem posla, obitelji ili u svrhu studiranja. No sve boravišne dozvole imaju datume isteka, tako da možda želite locirati najbližu agenciju za migracije ili sjedište u slučaju da trebate obnoviti dozvole ili riješiti neke druge probleme vezane uz vizu. EU državljani ovo nisu obavezni napraviti. Pod broj 2. Registrirati se u poreznoj agenciji gdje možete dobiti osobni identifikacijski broj, odnosno personnummer. Najvažniji uvjet kao novog stanovnika je registrirati se u švedsku poreznu agenciju koja se zove Skatteverket. Ovaj postupak registracije, folkbokföring, osigurava da ste dodani u sustav za naplatu poreza. Registriranjem u poreznoj agenciji bit će vam dodijeljen jedinstveni osobni identifikacijski broj koji se zove personnummer. Vaš pravni identitet u Švedskoj ovisi o ovom ključnom broju, koji se koristi za svakodnevne službene zadatke kao što su otvaranje bankovnog računa i dobivanje plaće od strane vašeg poslodavca. Pod broj 3. Osiguranje. Nakon što ste dobili svoj identifikacijski broj, vaš sljedeći korak trebao bi biti osiguranje u Švedskoj agenciji za socijalnu skrb Försäkringskassan. Svaki stanovnik ima pravo na određene koristi kao što su osnovna zdravstvena skrb, roditeljske naknade, invaliditet, naknade za djecu i druga plaćena osiguranja. Tako da registriranje u agenciji za socijalno osiguranje vas osigurava da ste pokriveni ako se nešto nepredviđeno dogodi dok se smještate. Pod broj 4. dobiti osobnu iskaznicu. Nakon što ste dobili svoj identifikacijski broj, personnummer, i registrirani ste u agenciji za socijalno osiguranje, sljedeći korak je pribavljanje švedske identifikacijske iskaznice Identitetskort od švedske porezne agencije. Švedska osobna iskaznica je primarni oblik identifikacije u Švedskoj. Koristi se pri otvaranju bankovnih računa, korištenju kreditnih kartica, podizanju paketa iz poštanskih ureda ili provjeru vaše dobi pri kupnji alkohola ili ulaske u klubove. Pod broj 5. imamo otvaranje bankovnog računa. Ovaj korak je vrlo jednostavan, ali pritom pazite na stavke 2 i 4. Za otvaranje bankovnog računa u Švedskoj potrebna vam je osobna iskaznica ili personnummer. Nakon što ste učinili korake 2 i 4, izaberite švedsku banku po izboru. 4 glavne banke u Švedskoj su Swedbank, SEB, Nordea i Handelsbanken. Koju god banku da odaberete, pomoći će vam da dobijete kreditne ili debitne kartice ili one usluge koje vam trebaju. Preporučuje se postavljanje vlastitog bankovnog računa u Švedskoj. Većina računa i plaća automatski se plaćaju online. Švedska ima sigurnu i rasproširenu mrežu kada je u pitanju internet bankarstvo. Broj 6. pronaći posao ili pokrenuti vlastiti biznis. Ako vaša boravišna dozvola, koja je otisnuta u vašoj putovnici, također omogućuje rad u Švedskoj, trebali biste razmotriti registraciju sa švedskom javnom agencijom za zapošljavanje koja se zove Arbetsförmedlingen. Agencija vam može pomoći pronaći poslove koje odgovaraju vašim postojećim vještinama, razini obrazovanja i radnom iskustvu. A također vam mogu pružiti besplatnog vodiča da vam pomogne da vas vodi putem prijave i intervjua. Ako ste zainteresirani za otvaranje vlastite tvrtke, eget företag, onda ćete morati registrirati naziv tvrtke kroz registracijski ured švedskih kompanija, Bolagsverket, i dobiti F-skat status kroz porezne agencije za porezne svrhe. Ured za registraciju tvrtki pruža vam korak po korak vodič koji će vam pomoći da postavite vlastito poduzeće. Business Sweden i Verksam su druge stranice ako želite pokrenuti posao u Švedskoj. Pod broj 7 je pronaći stan ili smještaj. Možda ste dogovorili privremeni smještaj ili stan prije dolaska u Švedsku. U potrazi za svojim vlastitim smještajem u velikim gradovima poput Štokholma, Göteborga ili Malma može biti veliki izazov. Napravili smo video kako naći stan ili smještaj u Švedskoj u 6 koraka, pa možete pogledati kasnije taj video u ovoj kartici. U Švedskoj možete iznajmiti stan iz prve ruke ili iz druge ruke. Prva ruka, första hand,
To znači da potpišete ugovor sa vlasnikom zgrade. A druga ruka, andra hand, to znači da potpišete ugovor sa vlasnikom stana ili neko ko ima ugovor s vlasnikom stana. To je uglavnom skuplja opcija. Da biste dobili ugovor iz prve ruke, morate se registrirati na općinsku listu čekanja Bostadsjö. I to može potrajati u nekim manjim općinama nekoliko dana, dok u većim gradovima i do 10 godina. Kao novi stanovnik, vjerojatnost je da ćete iznajmiti stan iz druge ruke. Iznimno je važno osigurati da se odbor za suradnju stanara, Bostadsrättsförening ili gazda potpiše na leasing za drugu ruku. Ako iznajmljujete stan iz potpisma koji nema dozvolu, riskirate da vas izbace. Pod broj 8. Naučiti švedski jezik. Za naučiti švedski jezik ne morate čekati da se dovrše prethodni koraci. Počnite čim prije, švedski jezik će učiniti vašu integraciju u društvo puno brže. Iako neki poslodavci plaćaju nastavu za svoje zaposlenike, postoje i oni tečajevi koji su besplatni. Najpoznatiji program zove se SFI, švedski za imigrante, Svenska för invandrare, pa ćete morati kontaktirati lokalnu općinu. SFI u prosjeku traje 3 do 4 mjeseca, ovisi o načinu koji ste odabrali, odnosno koliko puta tjedno ćete odlaziti na predavanja. Pod broj 9. Plaćati poreze u Švedskoj. Švedska je dobro poznata po svom razvijenom sustavu socijalne skrbi. A ako se želite preseliti u Švedsku, morat ćete plaćati porez. Švedska porezna agencija odgovorna je za prikupljanje poreza, koji se razlikuju po dohotku. Sustav je prilično jednostavan ako ste zaposleni u poduzeću, a porezi se automatski odbijaju od vaše plaće svaki mjesec. Za samozaposlene porezna struktura je drugačija. Ako planirate početi kao trgovac, morat ćete se registrirati za F-skat, företagare, što znači poduzetnik. Također je pametno pronaći dobrog računovođu koji će vas voditi kroz proces utvrđivanja poreza. I 10. savjet koji bi trebalo učiniti je dobivanje švedske vozačke dozvole. Švedska ima pouzdanu transportnu mrežu vlakova, tramvaja, trajekta, aviona i autobusa, tako da možete živjeti u Švedskoj bez da posjedujete vozačku dozvolu, koja se još zove körkort. Međutim, ako vaš posao zahtijeva ili povremeno želite iznajmiti automobil, nakon nekog vremena potrebno bi bilo da imate švedsku vozačku dozvolu. Imajte na umu da vozačke dozvole EU-a vrijede u Švedskoj i ne morate ih nužno zamijeniti za švedske dozvole. Provjerite sa prijevoznom upravom koja se pravila i propisi primjenjuju na postojeću vozačku dozvolu. Kao što koliko dugo možete voziti sa njom dok ne napravite švedsku vozačku dozvolu. Ili koje ispite dodatno morate položiti ili ne morate. Ako si prvi puta ovdje i koristili ste ove informacije, pretplati se jer uskoro dolaze nove informacije. A ostala videa o Švedskoj možete pogledati ovdje.